जोगेश्वर नायक आपण मान के आज मुई नी कर जाऊे पंडामाली समाज नुआखी भेटघाट कार्यक्रम के डंगर गाँव रे गेट सम्मुख संगे चंद्रशेखर नायक हिरमाल एवं गजानन नायक आउ पड़ा भी मैंने राम नायक दहनापाली बहुत सुंदर भाव बंधु मान को स्वागत जनाइबारे डंगर गाँव झील मैंने सहयोग करुछंती। आपण के मुई आउ गोटे गेट के नहीं कर जाऊे सेने डिंगर फुल थिया हर नायक सालेकला एवं आमर बोड़ेन सभापति भी पुरंदर नायक प्रवेश करुछन आपण मान के देखुथिली। कार्यक्रम लगी भी झील मैंने पूरा प्रिपेयर कर आसी सारूछन आपण मैंने देखुचन। आउ वर्तमान आमर कुलपति डिंगर नायक दीप प्रज्वलन करी सभा कार्य को केमिति शीघ्र करा जीवो सेतिपई पूजा कार्यक्रम चली यही गहन रे आमर पंडामाली युवा वाहिनी कलाहांडी संपादक लोचन नायक एवं कुलपति प्रकाश नायक पूर्वतन ब्लॉक अध्यक्ष तुलेश्वर नायक आमर सभापति गोदावरीश नायक संपादक सेवकराम नायक एवं बुड़ेन सभापति पुरंदर नायक खड़ियाल सभापति केदारनाथ बिशी सेनापल्ली ब्लॉक सभापति ब्रज सुंदर नायक से भी मंचासीन हो सारे ना आउ कलाहांडी महिला मोर्चार सभानेत्री दुशीला माझी आम गहन रे अछंती। आउ देखि पारुछंती बहुत जनसमागम जेन्ना कि मातृशक्ति थीसी से सभा भाया लागसी। आउ ई सभारे मातृशक्ति बहुत उपस्थित अछन आरो एटा चारिगढ़ कलाहांडी छत्तीसगढ़ पानाबेड़ा एवं खड़ियाल अंचल के निकरी ई महामिलन होइछे। आउ एटा गोटे ऐतिहासिक कार्यक्रम कहले अत्युक्ति नहीं है। आपण देखि पारुछन पूरा जनसमुद्र चारिगढ़ महामिलन होइछे केबे वर्तमान आमर वक्तव्य रखुचन कलाहांडी युवा वाहिनी सभापति श्रीमान दुर्गा प्रसाद नायक तांकर मु सीधा आपण माने सुनन। आसन
से आसो गोटे बहुत सुंदर भाव लोक मनोभाव बढ़ আছে সেন প্রত্যেক বর্ষ যাত্রা হচ্ছে যাত্রায় ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛେ ମୁଁ ତ କେବେ ପାତ୍ରମା ନେଇଗଲା ନିହାତି ଥରେ ବୁଲିଯିବି ଆଉ ସେ ପାତ୍ରମାର ଯେ ଘର ହଉଛି ସେଥିରେ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ 51,000 ଟଙ୍କା ସେନ ଦାନ କରିବି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ସେନ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଯେ ଭଳିଆ ସମାରୋହ କରିଛନ୍ ଆଉ ଏଇ ସମାରୋହ ଯେ ଚାଲୁ ରହିଛେ ଇ ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ସମୟ ଚାଲୁ ରହିଲେ ନିହାତି ଆଗକେ ବଢି ପାରବା ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଆଉ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ନେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୂଆପଡ଼ା ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମାଧାନ ନ କରିବା ଲାଗି ଆୟମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛେ ସେମାନେ କେନ୍ତା ଯୋଉ ସମାଧାନ କରତେ ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକ ମିଶିକରି ସମାଜକେ କେନ୍ତା ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବା ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। আর মোর সামনারে বসিছন কলাহান্ডি যুব বাহিনীর সদস্য মানে সে ভিতরু কনাগাঁর বেণু আজ্ঞা টিকে রসিয়াଏ সে নৃত্য টিকে দেখবার লাগি মোকে ডাইরেকশন দেলে নৃত্য বর্তমান আরম্ভ করুছেন দেখুন। সানুর জনায়েক এবং গৌরবর দিন গোটে ভলিয়া লাগুছে আরো বহুত খুশ লাগুছে আউ মোর ভিডিওকে দেখবার লাগি জারি রখন অনেক ভিডিও দেখাবি পুরা আমার স্টেজ ভিতরকে নিকর দেখুছে মুই জনসমাগম কেন্তা অছে দেখি পারুছন আপন পুরা ভিড় আউ এতে ভিড় যে কহি একা নেই হুয়ে আপন তো নিজে দেখুছন মুই কাଣା কহবি ই মঞ্চরে নারী মনকর বেশি ভূমিকা অছে আরু সেমানে বহুত জোশরে নূଆଖାଇ ভেটঘাট কার্যক্রমকে উপভোগ করুছন আপন দেখি পারুছন আর যেন মঞ্চরে গোটে নারী মনকর ভূমিকা নেই থে সেটা মঞ্চ কহানি যে কি সভা নেই কহা যে কি শোভাবর্ধন নেই করে দেখি পারুছন আপন পিলা ছুয়ারু আরম্ভ করি এটা হচ্ছেন আম কলাহান্ডি যুব বাহিনীর সদস্য মানে সেমানে বি পুরা তাঙ্কর চেহারারু দেখি পারুছন পুরা খুশরে অছন বোধে উপভোগ করবার মজা নৌছন যাহা বি হেউ আমকে আসিকরি সপোর্ট করবার এবং খুশি করবার ভিতরে যেন আমার সঙ্গে সামিল হয়েছন ইতিনু আর বড় কথা কিছু নেই সে পুরা জনসমুদ্রে 36 বর্গর ভাই বন্ধু আসিকরি
ଟିକେଟ୍ ଘାଟ କେବେ ବି ନେଇ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ, ବଡ଼ାଇନ୍ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଖଡ଼ିଆଲ ବ୍ଲକର ଯୁବ ବାହିନୀ କହିଲେ ଆମର ଗ୍ରୁପ ଏ, ଯେମାନେ କି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୁଲପତି କଳାହାଣ୍ଡି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍। ଆପଣ ଦେଖନ୍, ଏ ହେଉଛନ୍ ଗୋଟେ କପଲା ହାଣ୍ଡି ଆମର ପାନାବାଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ସଭାପତି କପଲା ହାଣ୍ଡି ନା ଶ୍ରୀମାନ କଲି ମୁଲା କଲି ଗୌରହରି ତମ ନାୟକ ଆଜ୍ଞା। କପଟି କଲି ଶିବା କଲି ଠିକ୍ ସବ ଅଛି, ମିଶି କପଲା ତାଙ୍କର ହାଣ୍ଡି ନା ଯଦି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣନ୍। ପକାଇ ଦବ ବନ୍ଧୁ ଖଲ 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 ଉଠିତେ আসি କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ତାର ବି ପରିଚୟ ନି ରହେ। ଆରେ ଆମେ ଯଦି ସାଲାଟ ହାଣ୍ଡି କେ ଯିମା, ସାଲାଟ ହାଣ୍ଡି ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ହେଲେ ବି ତମେ ଜାଣିପାରବ যে এটা মূলা পিস গোটে পড়িছে, কাঁটার পিস গোটে পড়িছে, কচা মরিচ পড়িছে, এটা ভেটা পিস পড়িছে, সেটা জনা পড়বা বন্ধু। তেণুকরি মোর নিবেদন আছে, হে যুব বন্ধু কপলা হান্ডিকে নিজে করি সালাট হান্ডিকে যা, এটা হচ্ছে মোর নিবেদন। সেটা হচ্ছে সমাজ তরফর আপনাকে মোর অভিনন্দন এবং নমস্কার। তেণু বন্ধু এটা হচ্ছে যুবক মনকর কথা। তারপরে মোর বক্তা মানে বহুত কথা করে গলে, সংগঠন বিষয়ে बहुत कथा कही गले। संगठन तो कर्मा केनता करी कर्मा केन हिसाब कर्मा सेटा मु संक्षेप ना कहूचे। संगठन एंता करबार अच्छे केनता करी हमें संगठन कर्मा महुमाछी भलिया संगठन कर्मा। महुमाछी केनता संगठन तार थीसी महू संग्रह करसी महू रखी थीसी, किंतु सही महुमाछी शक्तिशाली मनुष्य के पराहत होला परी सुसंगठित दुर्बल लोक माने मध्य बलवान शत्रु पर विजय लाभ करि पासन। से भली हम संगठन करमा और महुमाछी भलिया संगठन करमा। बंधुगण मैं गोटे कथा कहनी, ए समाज ने शिक्षा क्षेत्र में उन्नति हिचे ठीक अच्छे, नारी शिक्षा उन्नति हिचे ठीक अच्छे। आम समाज ने मास्टर ठानु नमर डॉक्टर पर्यंत होइछ। गला वर्ष आम मान सम्मान गौरव आमर युवक मानकर प्रतीक दुर्गा आज्ञा नेतृत्व रे जूनागढ़ रे मीटिंग करा जाइथिला। सेठी 4टा डॉक्टर तमे संबोधन करिथिलु, मानपत्र देथिलु। ए वर्ष भी दुर्गा आज्ञा नेतृत्व ने केतेटा डॉक्टर आसित केतेटा आइथिले 6टा 5टा डॉक्टर रे स्टूडेंट 6टा। इनती निश्चित भाव रे इटा समाज लागि गर्वर कथा है। जातिर पिला हाथी है और कुला एड़े छाती है, हम कुला एड़ की छाती। किंतु मैं गोटे कथा कहबी, हे युवा बंधु माने तमे जिन संगठन भी होचे जे हमर किन संगठन ने दुर्बल আছে तमे जानि पारो छ का। नारी शिक्षा ने हमर 1 नंबर আছে, युवक माने हमर चाकरी क्षेत्र ने 1 नंबर আছে। जिन क्षेत्र ने আছে गोटे कथा कहबी, केते बेला हम संगठित हेलु बोली कर जानवा जेतकी टाइम ने हमर समाज मन जदी गोटे लेवल करि पारमा तेबे जन्मा हम संगठित हेलु। हमर संगठित ने हला राखा मैं राजनीति क्षेत्र ने कैबिनेट मंत्री मन सहित आलोचना आसी कलाहांडीर कथा कहूचे क्या। तेणु कर प्रभु से कलाहांडीर कथा में बड़ा बड़ा मंत्री मन कहै पदे कथा बगीचारे अच्छी केते जाति फूल केन्द्र भाकर 100 टंका, श्री रघुनाथ पात्र डंगरगाँ 100 टंका, श्रीमान गंगाधर नायक 100 टंका, श्रीमती दुशीला माझी 100 टंका। आर गोटे खास जिनिस होचे जेकोसी सभा कार्य रोसई बास होचे मेन। आर इने प्रत्येक आम समाज बंधु माने सहयोग करुछन। आरो एटा होचे मुख्य दायित्व। जदि जिन सभारे ठीक आकार रे भात मुठे जदि नहीं दिया जाए कि नहीं मिले भोगरे लोग जदि जीवे
ବେଲେ ସେ ସଭାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେସି। ଏଇଟା ସେ ସଭାର ମୂଳ